Chongmari Paikheno goodbye sabo no bodrukha gori oboni mungsaborom obo joto no rang puseni khelase srang salo salka Tripura asuk thayo Congress bodolni batainai Rajkumari Proga Debormani pirmungo Amorpur bukhasteni notun bazar hatiwo luajijak hati gothum pandawa koksana thangai obo haino koksaka hasteni bubagra Maharaja Pradot Kishore Deborma Final Lok Sabha Chongmari no bwskango tonai srang salo salka Tripura asuk thayo Congress bodolni batainai Rajkumari Proga Deborma no gobang budbai keplai khlainani nahar mungo Amorpur bukhasteni notun bazar hatio khlaijaka kaisa hati gothum panda phiaba Congress bodolni o panda no orai pore khlainani nahar mungo panda jengnani swkang notun bazar hatini bania khlainai rokno sikri sokro khlaiye hatini phalno kholabrumani kok siljamung kasaka BJP ni mungoi phiaba BJP bodolni joto kebe mungno ulkogo tonoi mungsa pati mungsidra patia tikhe joto biremni sakthar mungna hare hati gothum panda no mosoka Congress bodolni adungrok Pandawa manjakha Congress bodolni hasde asuk phang Maharaja Pradot Kishore Deborma Congress bodolni khupang Bijuskanti Bisas akosong Pandawa khungsuku nukhungni 45 voters CPIM te IPF te yakarei romkha Congress bana Pandawa kok sana thangai Congress bodolni khupang Bijuskanti Bisas haka কি করবে একটা স্মার্টফোনের নাম্বার দিয়েছে ইন্টারভিউ দিতে হবে না যেতে হবে না শুধু মিস করলে গাড়িতে চাকরি লেগে যাবে আমি যুবক সাইয়ে বন্ধুদের বলবো ত্রিপুরার ভবিষ্যৎকে বলবো এই যতনবাড়ির ভবিষ্যৎ তোমরা তোমাদের বলবো উনি বলেছিলেন মেয়েরা যারা যুবতী আছে স্কুটি পাবে ছেলেরা স্মার্টফোন পাবে একটা কথা আমি শুনেছি পাহাড়ি গ্রামের চিচিং এই সেই বিপ্লব যুবকদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল এই সেই বিপ্লব বলেছিল কর্মচারীদের 7 পে কমিশন দেবে জুমলা সম্রাট Yangte khaksa phaising Pandawa kok sana thangai Congress bodolni hasde asuk phang Maharaja Pradot Kishore Deborma saka jengtamoni obahai neta no budru hono orokhe kok thaisa sawo Raja khoro thangke rang puisa monogoi thaisa kok saya borok hnoi यहाँ में लीडर का सीना तो 56 इंच का है दिल छोटा है झूठ बोलकर आप पॉलिटिक्स करते हो करबुक ने आपने बोला तिप्रा लैंड गंडछड़ा में बोला तिप्रा लैंड अमरपुर में नेपाल टीला में आप बोलते हैं कुछ और यहाँ में नौतन बाजार में आप बोलते हैं कुछ और अगरतला में आपका एमएलए अगरतला में चुप है क्यों ऐसे लीडर को हम क्यों वोट देते हैं जो यहाँ में कुछ और बोलते हैं अगरतला जाकर पैसा खाकर चुप हो जाते हैं ये सब राम का खेल है पैसे का खेल है Pandawa kok sana thangai Congress bodolni hasde asuk phang Maharaja Pradot Kishore Deborma tebo saka Chongmari Paikheno goodbye sabo no bodrukha gori oboni mungsaborom obo joto no rang puseni khelase hnoi बीजेपी का लीडर हो कांग्रेस का लीडर हो सीपीएम का लीडर हो आपको नेता के ऊपर विश्वास नहीं है क्यों क्योंकि हम पैसा लेते हैं इलेक्शन के टाइम झूठ बोलते हैं और इलेक्शन खत्म तो गुड बाय कोई परवाह नहीं करता कौन ने किसको वोट किया गुड बाय ये पैसे का खेल है और हम इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है लेकिन जाति को लड़ाकर धर्म को लड़ाकर हम समाज को बांटते हैं समाज एक बार बढ़ गया तो कभी वापस नहीं आता है हम समाज को बांटते हैं वोट के लिए ऐसे लीडर को आप छोड़िए और ऐसे लीडर को चुनिए जो त्रिपुरा के बारे में सोचेगा
নতুন বাজারনি সিমি জিতেন্দ্র tei প্রবীরনি kokthum chini Khorang।